हेलो पिलामाने गुड मॉर्निंग। आज आमे पढ़िबा यूरोप मैप। यूरोप रो मैप विषय पढ़िबा। जानिबा पॉलिटिकल मैप यूरोप रो। ठीक अछि। देखो ऊपर को कोन नॉर्थ, तळ को कोन साउथ माने दक्षिण, ऊपर को नॉर्थ माने उत्तर, खाइबा हाथ पट को ईस्ट माने पूर्व, तापरे एई पट को वेस्ट माने पश्चिम दिग। चारोटी दिग अछि। यूरोप को भी सेमिति चारोटी भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। ठीक अछि। पूर्व यूरोप, पूर्व पटरे थिबा यूरोप को नॉर्थ यूरोप, सॉरी उत्तर रे थिबा यूरोप को नॉर्थ यूरोप, साउथ पटरे थिबा यूरोप को साउथ यूरोप, ईस्ट पटरे थिबा यूरोप को ईस्ट यूरोप, वेस्ट पटरे थिबा यूरोप को वेस्ट यूरोप को आ जाए। ठीक, चलो आगु को जिबा। कौन अछि देखिबा। ठीक, देखो एटा आमे पढ़िथिले एशिया महादेश रे। मु कहिथिली कि रूसिया होउची दुईटी महादेशर, एशिया आउ यूरोप रो दुईटी जाक महादेशर। तो यार छोट भागटे यूरोप महादेश रे अछि, आउ बहुत बड़ भागटा जोटा सेटा एशिया महादेश रे अछि। लेकिन सार यार राजधानी टा को पटरे अछि? यार राजधानी होउची मस्को, एटा एठी अछि। ठीक, ताहले सार रूसिया को एशिया महादेशर कहबा ना यूरोप महादेशर कहबा? सार कहले कि आमे यूरोप महादेशर कहबा। काहेकि सार अधिकांश एरिया तो अछि एशिया रे, आपण पुनी कहउछन्ती एटा यूरोप महादेश रे हेबो केमती? एटा सार कोन ହେଇଛି ना, एटा जार जो देशर राजधानी जो पटे थाए ताको सेई देश बोली धराଯାଏ। सेई पटर बोली धराଯାଏ। जेमती यार राजधानी होउची मस्को। यार राजधानी कोउठी अछि? यूरोप साइड रे अछि, यूरोप कॉन्टिनेंट रे अछि। सेथिपाई या होउची यूरोप महादेश रे। लेकिन अधिकांश एरिया कोन, अधिकांश लोक कोन कहंती यार दुईटी महादेश बस सेई भलिया मन रखि पारिबे। नले एटा एक्चुअली एरिया माने तार राजधानी जेहेतु मस्को रे अछि सेथिपाई एटा यूरोप महादेश रो। एटी तीनोटी अछि देखंतु, फिनलैंड, स्वीडेन, नॉर्वे, एटा होची डेनमार्क। आउ एटी गोटे देखा जाउची आइलैंड कंट्री। एटा कोन आइलैंड, एटा होची आइलैंड। ठीक अछि, एटा होची आइलैंड। एटा कोन डेनमार्क, एटा होची स्कैंडिनेवियन कंट्री। एटा कोन स्वीडेन, नॉर्वे आउ डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री। एटी स्कैंडिनेवियन पर्वतटी अछि एटी एंती, सेथिपाई याको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाए। मु माने फिजिकल मैप जतेले यूरोप रो देखेबी सेतेले पूरा क्लियर कट कर देबी। सेथिपाई आपण माने समस्ते एई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, तापरे बेल आइकन को बजाई दियंतु, तापरे सब्सक्राइब करि सारला परे वीडियो जदि भल लागिबो ताले लाइक भी कर देबे आ पूरा वीडियो देखिबे। ठीक अछि, किछि ना किछि तो आपण निश्चय शिखिबे। ठीक, अच्छा एटा फिनलैंड गला, रूसिया गला, स्वीडेन गला, नॉर्वे गला, डेनमार्क गला। एई तीनोटी को कोन कुआ जाए? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक, अच्छा आमे एबे जिबा रूसिया रा जस्ट तळकू, एई पटकू ईस्ट को, सॉरी वेस्ट को। रूसिया रा जस्ट वेस्ट को गले एटा होची एस्टोनिया। कोन एटा होची एस्टोनिया। तापरे एस्टोनिया परे कोन एटा? एस्टोनिया सार मु जदि एस्टोनिया रु जस्ट तळकू जिबी ताले को देश पडिबो? लातविया। एटा होची एस्टोनिया, एटा होची लातविया, एटा अछि लुथवानिया। एस्टोनिया, लातविया, लुथवानिया, एस्टोनिया, लातविया, लुथवानिया, एस्टोनिया, लातविया, लुथवानिया। एमती मन रखि पारिबे ऊपर तळ। ठीक, अच्छा रूसिया रा जस्ट तळकू कोन अछि? बेलारूस। अरे वाह, एटा से बेलारूस, बेलारूस, बेलारूस जो ये होची परम मित्र रूसिया रो। यूक्रेन सागरे जो युद्ध करिबारे साहाय्य करथिला काहाकू? रूसिया को। अरे एटा तो बहुत चर्चित देश, बहुत चर्चा रे थिबार देश। युद्ध चालिछि यार कार? रूसिया और यूक्रेन रो। एटा सेई यूक्रेन। एटा कोन? एटा होची से यूक्रेन, यूक्रेन एटा होची यूक्रेन।
ୟୁକ୍ରେନର ଜଷ୍ଟ ତଳେ କଣ ଅଛି ତୁର୍କୀ। ୟାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି ମ୍ୟାପରେ। ତୁର୍କୀର ଯେମିତି ରୁଷିଆର ଅଧା ଅଂଶ ଅଛି କିଛିଟା ଅଂଶ ଅଛି କୋଉଠି ୟୁରୋପରେ ସେଇଭଳିଆ ତୁର୍କୀର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଅଧା କିଛିଟା ଅଛି କିଛିଟା ଅଂଶ ଅଛି ଏଇଠୁ ଠିକ ଅଛି ସରି କିଛିଟା ଅଂଶ ରୁଷିଆରେ ଅଛି ସରି ୟୁରୋପରେ ଅଛି ଠିକ ଆଚ୍ଛା ୟୁକ୍ରେନର ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଏଇଟା କଣ ରୋମାନିଆ ରୋମାନିଆର ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ବୁଲଗାରିଆ ଏଇଟା କଣ ବୁଲଗାରିଆ ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ରୋମାନିଆ ତାପରେ ହଙ୍ଗରୀ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ହଙ୍ଗରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ହଙ୍ଗରୀ ହଙ୍ଗରୀ ମାନେ ଭୋକିଲା ଏମିତି ମାନେ ରଖିପାରିବେ ରୋମାନିଆର ଲୋକମାନେ ହଙ୍ଗରୀ ଭୋକିଲା ହେଲେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା ସ୍ଲୋଭାକିଆ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲୋଭାକିଆ କଣ ଏଇଟା ସ୍ଲୋଭାକିଆ ତାପରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ତାପରେ କଣ ଏଇଟା ତ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ଲାଟଭିଆ ଲିଥୁଆନିଆ ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲାଣ୍ଡ କଣ ଏଇଟା ପୋଲାଣ୍ଡ ଠିକ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ତଳେ ପର୍ପଲ କଲର ର ଏଇଟା ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ୟାର ନା କଣ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଜର୍ମାନୀ ଏଇଟା କଣ ଜର୍ମାନୀ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜର୍ମାନୀର ଜଷ୍ଟ ତଲେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ର ଜଷ୍ଟ ତଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଇଟା କଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାପରେ କ୍ରୋସିଆ କଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କ୍ରୋସିଆ ତାପରେ ଇଟଲି ଚପଲ ଏଇଟା ଚପଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉନି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟଲି 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 ଯୋଉ ଖାଇବେ ଯୋଉ ଇଟଲି ସେଇ ଇଟଲି ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ନା ଇଟଲି ଠିକ ଏଇଟା ଇଟଲି 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 ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆରେ ବା ୟାକୁ ତ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ 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 ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଜଷ୍ଟ ତଲେ କଣ ଅଛି ସ୍ପେନ ଅଛି କଣ ଅଛି ସ୍ପେନ এই ପିଙ୍କ କଲର ସ୍ପେନ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ବାଲା ଏରିଆ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏଇଟା କଣ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ୟାର ଚାରୋଟି କିଙ୍ଗଡମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇଥିବାରୁ ଚାରୋଟି ଯାକ କିଙ୍ଗଡମ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ତା ଉପରେ ଅଛି ନର୍ଥ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିଦବା ଏଇଟା ସବୁ ତ ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଇଟାଲୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇଟା ସ୍ପେନ ଠିକ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଠିକ ଏ ତାର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗରୀ ରୋମାନିଆ ୟୁକ୍ରେନ ବେଲାରୁଷ ଲିଥୁଆନିଆ ଲାଟଭିଆ ଲିଥୁଆନିଆ ଏଇଟା ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ଲେଲିନ ଗ୍ରାଡ ବୋଲିକି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ରୁଷିଆର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଛୋଟ ଜାଗା ଏଇଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖେ ତାର ସାମରିକ ବିଭାଗର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖେ ଏଇଠି ହେଲା ଏମିତି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଏଇଠି ଅଛି ରୁଷିଆର ଏଇଟା ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଠିକ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଲାରୁଷ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ରୁ ପରମ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଠିକ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସେୟାର ବି କର ଠିକ ଅଛି ମତେ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ ଆଉ ତମେ ମାନେ ବି ଠିକରେ ଜାଣିପାରିବ ମୋ କ୍ଲାସ ରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ଲାସ ଆଣୁଥିବି ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚାଲ ବାସ୍ ଠିକ